सांध्य पाठ्यचक्र को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। मु आगु कही प्रपत्ति महाशय जड़े लेखक नुहति साहित्यिक नुहति किंतु आध्यात्म साहित्य एते पोखत आध्यात्म साहित्य तांकर कलम जहाँ बाहरी जहाँ पढ़ुचु ता असंभव साधारण भाव में कल्पना करें जड़े दर्शन अध्यापक साहित्यिक हवा असंभव नुह किंतु साहित्यिक भाषा नुह ये पूरा ऊर्ध्वरु अवतरण करुवा कि भाषा आम पढ़ी पढ़ी आसुनी केतोड़े बाट एवं पढ़िया 66 मसीहा एप्रिल मासर नवोदित संपादकीय शिक्षा और सभ्यता। शिक्षार गुण धर्म उपरे सभ्यतार गुण धर्म निर्भर करे। आम जितेबाला जो सभ्यता आलोचना करुचु ता बैकग्राउंड थाए से ही सभ्यता को शिक्षार गुणधर्म दायी एवं जो शिक्षा से समय तार प्राधान्य रखी थाए सभ्यता मध्य ताकु ही अवलंबन करे। एकमात्र यथार्थ शिक्षार विकास और प्रसार द्वारा मनुष्य को सभ्य शिक्षित सुरुचि संपन्न और उन्नत करा जाई पारे। कौन सी जातिर महान सभ्यता और संस्कृतिर छाप से समय प्रचलित शिक्षा प्रतिफलित होता है। जहाँ अल्प समय आगुरी मुझे कहली से जातिर महान सभ्यता और संस्कृतिर छाप से समय प्रचलित शिक्षार प्रतिफलित होता है। अन्य पक्षरे शिक्षार उच्चतम मान आदर्श और लक्ष्य उपरे सभ्यता और संस्कृतिर स्वरूप निरूपित होता है। ये हूँ बेसिक जिनस मूल कथा। धरा जाओ बर्तमान आम शिक्षा कथा आलोचना करवा। बर्तमान समाजर ये अवस्था मूलतः शिक्षा पाई दायी। शिक्षा शिक्षा उपर ही निर्भर कर तार कारण हूँ आम जो शिक्षादान करा जाउची स्कूल कॉलेज मान करे सबु जगह चेष्टा करा गोटे उत्तम मान मनीष हाँपी सबु जगह चेष्टा कर गोटे उत्तम छात्रटी कि उत्तम व्यक्ति उत्तम मनीषटी हाँपी चेष्टा करा से उत्तमर जहाँ डेफिनेशन उत्तम क्या कहती भल आचरण करुथुव भल सत्य कहूथुव ठकु नथुव ऑनेस्ट थुव ये किछि गुण जहाँ को आमे भल मनुष्यर गुण बोली चिंता कर विचार कर से लाभ कर स्कूल बा कॉलेज बाहर सबू प्रत्येक शिक्षा केंद्र लक्ष्य या किंतु हेउना कहीं हेउना कहीं जो युवगोष्ठी जे भी शिक्षा प्राप्त कर समाज को बाहर से प्रकृत निज जीवन में आचरण कर कहीं तार कारण हूँ यही मार्ग में हुए तो किसी भल मनुष्य बाहरी पारे हुए तो किंतु से माने साहसी हेबे सच्चरित हेबे एवं निर्भय हेबे जेकोसी जगह जेकोसी अवस्था जेकोसी परिवेश को सम्मुखीन हो पारे गोटे विपद को सम्मुखीन होगापी भितर बहुत बेसी विश्वास थी साहस थी श्रद्धा थी ये सब हाँपी कौन सी व्यवस्था नहीं। जड़े खूब भल पाठ पढ़ो स्कूल कॉलेज खूब भल पाठ पढ़ो एवं पढ़ी पढ़ी गोटे आईएएस ऑफिसर हम आईएएस ऑफिसर है गोटे कलेक्टर हम किंतु कलेक्टर है जिते बड़े से बाहर को बाहर सांगे दीटा पुलिस जी से कुटे जापर जब शिक्षक गला सांगे दीटा पुलिस जी कारण कौन कारण शिक्षा से अधिक ज्ञान हासिल करी 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 जाउची एने भय बढ़ी 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 जाउची भर गोटे भीरुता प्रकाश पाँच गोटे निर्भय हबार जो स्वाभाविकता भर प्रकाश पानी यार समाधान कई चेष्टा करूँ आम महत् गुण सब अच्छे भावु
ଭଲ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁ। ଏ ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଲାଣି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଭଲ ହେଇ ନପାରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଇ ନପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ସବୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାହାର ଚାକିରି ଗଲାଣି କି କ'ଣ ହେଲାଣି ଏସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏହା ହିଁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ ନା ଗୋଟେ ସାହସୀ ପିଲାର ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ? ଏଇଟା ଅତି ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ ନା ଗୋଟେ ସାହସୀ ପିଲା ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ? ସାହସୀ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାଟା ବେଶୀ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଉ। ଆମେ କହୁଛୁ ସାହସୀ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବେଶୀ ନମ୍ବର ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି କଟକ ମାତୃଭୂମି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ହେଉଛି ମେକ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଦ ହିରୋ ୱାରିୟର୍ସ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ତାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମମାନେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଂକଳ୍ପ। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଯାହା ସେ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହା ହିଁ ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉ ଗୋଟେ 3-4 ବର୍ଷର ପିଲା ନର୍ସରୀ କେଜିରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ବି ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। 3-4 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କୁହାହେବ ସବୁଦିନ ମା'ଙ୍କୁ କହ ମୋତେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେ କହିପାରନ୍ତା ନା ମା ମୋତେ ସତ୍ୟବାଦୀ କରି ଗଢ଼, ଆଜ୍ଞାଧୀନ କରି ଗଢ଼, ଭଲ ଛାତ୍ରଟିଏ କରି ଗଢ଼, ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତା। ସେ ସବୁର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ଏମ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ଭିତରେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ। ଏଇ କଥା ସଚରାଚର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଅତୀତ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଆପେ ଆପେ ହେବ, ଆପେ ଆପେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥରେ ତାରାଦି ଆସିଥାନ୍ତି କଟକ, କେବେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତାରାଦି କଟକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ମଉସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଯାଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଆସେ ସକାଳୁ। ସେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କର, ସେ ସାନ ସାନ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଥାନ୍ତି କେତେଟା, ସେଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରିପାରୁନି, କେଉଁ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ରେ ପଶିଗଲେ
ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି 1 2 3 4 100 100 99 98 98 97 what they are doing? They are counting, learning how to count, to know the numbers. बेकार को क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? बोल क्या टाइम बर्बाद? अरे ये तो अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। जिस मंडी के होते हुए तुम मुझे लाया, मंडी माने बाजार, छत्र बाजार बाटे तुम आनी तो कसेरी जे परिया बिकुछन ताकू जाई पचारलु 4 5 टा 6 टा आइटम आनियो तांगठू। पोटल 250 दियो, बैगण अध किलो दियो, आलू किले दियो, लंका 50 ग्राम दियो, रसुण 50 ग्राम दियो, एमती मागियो। सभा से किसी कागज कलम कर मन टंके हिसाब कर गोटे सेकेंड कहीदेव के तुम टंका दब से फेर दब। किंतु से कथा को तुम क्लास रे पढ़ेले आलू किलो को ये टंका अध किलो को केते टोटाल मिसा प्रश्न हम तुम टंका नहीं जाइल दुकान को ये किलो ता दाम एत शेष के फेरस्त आसो। सभा से परीक्षा भूल, प्रश्न भूल, कारण सी स्पोंटेनियस ज्ञान उपर गुरुत्व देनी, से जहाँ क्लास पढ़ाई तापर गुरुत्व दे। ये गोटे कौन कहते तो बापा गोटे ये जगह कौन फेडुले कि कौन गोटे कहते भूल होगा मोर केमती भर स्वतःस्फूर्त भाव में ज्ञान बाहर। मत कहले तुम आपको पढ़ाऊच देख सी आपे शिखीज, किंतु ताको गछ चढ़ा शिखेबनी, पहरा शिखेबनी, साहसिक कार्य ताको शिखेबनी, बड़ हेले शिखिपर। देखो आम तो ये डजने खंडे आम पुओ पिला अच्छे, डजने आमर भाया पाखापाखि पुओ पिला झील के भी अच्छा। एवं समस्ते गछ चढ़ा कहले जन क्या खोजा हम, समस्त चढ़ी पारे गछ, कारण कहार गोड़ प्रति प्रीति नहीं, निज गोड़ प्रति गली पड़े टंकी दिखण हो ना, गोड़ भांगी। तेणु समस्ते गछ चढ़ी पारे ना, गछ चढ़ा जन खोजा हम, कारण से पिला दिले केमती केमती गछ चढ़ गछ उपर तार साहस आ जाए, शिखीज। सी जमी चढ़ी गला से गोटे स्वर्गीय गुण नुह, केवल साहस लोड़ा एवं तार भी पड़ जा संभावना अच्छी से भाभी थी पारे, किंतु भावनी कारण से जानी से पड़ोनी, ता भीतर साहस गुण अच्छे। यही हूँ फरक, जो शिक्षा आम दौचु आउ जो शिक्षा लोड़ा अच्छे, से समाज आउ निर्भर करुच्ची आम शिक्षार उच्चतम मान आदर्श लक्ष्य उपर सभ्यता संस्कृतिर स्वरूप निरूपित हुए। एकदा कहवा अनावश्यक जे आम देश बर्तमान सकल प्रकार संकट मध्य शिक्षा संकट मध्य सम्मुखीन हो। शिक्षार प्रकृत गोटे संकट हो गलानी। जदि पाठ पढ़ी सारी सबू कर सारी पिला माने बाहरला परे से डकायत हे, जेते जेते विशृंखला समाज में होची से तो जड़े अशिक्षित कहीं नहीं, कहीं भी जड़े अशिक्षित नहीं। अच्छा शिक्षा पाई सारा डकायत हे, उग्रपंथी हे, कि कौटी चोरी जुआ चोरी कौन करेंगे, बदमाशी करेंगे, शेष को जब भल चाकरी कले तार भिजिलांस धर, सीबीआई धर, कौटी जेल जी कि ना सुइसाइड करेंगे, कि ना सुइसाइड करेंगे। जदि पाठ पढ़ी सारा पाठ शिक्षा पाई सारा शिक्षा आमको यू कौन समाधान देला ना, कहीं से शिक्षा पाइल निज जीवन को सम्मुखीन होगापी, निज जीवन समस्त भविष्य जहाँ था ताकू सम्मुखीन होगा जब मो शिक्षा मत साहय कलानी, कहीं से शिक्षा पाइली नंबर पाई। यही हूँ समस्या, जिते संकट आम चलती से शिक्षा हूँ गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण संकट। शिक्षा संकट भितर आम जाइए समस्ते, जदि आम भितर विश्वास थी आम ये पिला आसन फासन शिखु, सभा शेष शिखी सारापर कहू पिला माने कह मन मन कह, सभासन सही मन मन कह आई एम चाइल्ड ऑफ द मदर, आई एम द चाइल्ड ऑफ द मदर। से मन मन कह आई एम द चाइल्ड ऑफ द मदर, आई फियर नोबडी, आई कैन मीट एनी डेंजर, आई कैन फेस एनी चैलेंज। खाली पार्टी कहीदे हम नहीं, पार्टी कहीदे, पार्टी तो कहवा दरकार।
बा हृदय कहवा दरकार किंतु ताकू प्रकृति में व्यवहार करा पड़ो। आई फियर नो बडी कह पड़े नो बडी मैंने फियर नो बडी मैंने क्या खराब व्यवहार कर मो बाबा को भी भय करनी माँ को भय करनी कहीं पार्टी कहुए फियर नो बडी अरे ये मूर्ख तु आसिकलु फियर नो बडी मैंने बाप माँ को भय कहीं कर बापा को भल पाइब श्रद्धा कर भक्ति कर यहाँ मना है भय कले तो खराब भय तो कर नहीं आई फियर नो बडी ता माने नुह जब कही दिज्व सागे सागे तार विकृति बाहर विकृत अर्थ बाहर। शिक्षार आदर्श लक्ष्य और जातीय जीवन में तार प्रयोग और से यथार्थ उद्यम प्रति कौन विशेष आस्पुरा देखा जाऊ ना समस्त खाली गोटे पर गोटे कमिशन हो शिक्षा कमिशन तापर कमिशन तापर कमिशन तापर कमिशन आरटी आसला 1912 मसीह चलला सॉरी 2012 आरटी राइट टू एजुकेशन कंपल्सरी कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रंस पिला सब जबरदस्त समस्त शिक्षा दि जाए राइट टू एजुकेशन आसला सरकार केंद्र सरकार एक्ट करदे स्टेट गवर्नमेंट रूल करदा रूल फ्रेम करदा एपर्यंत से पूर्ण भाव में कार्यकारी है नहीं एनईपी आसीगला न्यू एजुकेशन पॉलिसी सी भी कौन दुनिया कथा लिखाई सी के दिन जीव से शेष सन्न थी आमको तो हठात दिन घोषणा कराला अधिकांश घर शिक्षा केन्द्र मान बंद हो कौन पाई बंद हो मत लगे ताला बढ़ुची ना सब कौट पकेवा जगह नहीं चलो घर स्कूल मान ताला पकड़ दिया ये कौन पाई बंद हो कारण सी जो नियम कानून करेंगे से नियम कानून तुम पड़ोनी से मैंने भी पड़ोनी सरकारी स्कूल भी पड़ोनी कि सरकारी स्कूल से बंद करें निज स्कूल से घर शिक्षा केन्द्र आमको थे आसला तुमको सीआर दिहबनी सीआर मैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहीं तुम लाइब्रेरी नहीं आम लाइब्रेरी नहीं आम सब 25-27 आलमेटेड लाइब्रेरी भर्ती रही तुम डाइनिंग रूम नहीं आम डाइनिंग रूम 5000 लोग खाती यही सब कारण लिखाई आसला कहीं सरकार चाहती सरकारी स्कूल को एस्टाब्लिश करने घर स्कूल को बंद कर दिया शिक्षा को कौन मत बंचे रखापी चेष्टा कले मुमूर्षु अवस्था जमी रहे बर्तमान शिक्षा से अवस्था अच्छे तुम जिते प्रकार चेष्टा कर कोरामिन दे आम पिला जो कोरामिन था आजिकल ना बजा कोरामिन कोरामिन दिया मैंने मला को कोरामिन देले बंचीज कि जीवन रही सेमती कौन से मत शिक्षा को कोरामिन दे बचा विभिन्न प्रकार उद्यम करा किंतु असल लक्ष्य जोटा शिक्षा मुंडरू बाहरिया पर्यंत यही प्रकार हो प्रकार घटना घटू कमिशन कौटू आने ज्ञान से मुंडरू कौ मुंड जो मुंड मोर से मुंड भी तर कौन जब अधिक चिंता कर प्राय विशेष किसी फरक नुह ताल कौटू आसो मन ऊर्धर मानसोत्तर मानस उत्तर मैंने आहरी ऊर्धर कहुई इंट्यूशन जो ज्ञान इंट्यूशन रु आसो से ज्ञान ही समाधान दब कारण ए ज्ञान अधिक देखिपारुनी भविष्य को देखिपारुनी आउ किसी नुआ संभाव्य कथा से बुझीपारुनी तेणु एपट सपट ओल्ड वाइन न्यू बटल जमी कहुए आपको कर कौटी कौन 3-5 है 3-4-6 है केतबे कौन से संख्या को एपट सपट कर समाधान खोजा से माने विकल निश्चय असहाय निश्चय तो सन्देह नहीं सरकार भी असहाय सरकारी बर्तमान कौन हो बर्तमान 10th द्वादश खोलाई पिला को बाध्य कर गोटे पिला जदि धर 10टा स्कूल से हली हली 11टे आसो कहीं एत डेरी आसलु ना बाध्य करना से कहीदेव से ठिया मुझे मो बाप माँ छाड़े मुझे आसली छुट्टी हम अध घंटा थी कि कहीं आइलु ना बाध्य कर सरकार कहते मुझे सुविधा मुझे आसबि मो मत बाध्य कर मो बापा माँ छाड़े इच्छा कले छाड़े मत आसली एत छाड़ नी बापा नी बो छाड़ ना बापा आसी पचारे बो कहले हाँ जा छाड़ जा आस अध घंटा बस पलि आसू आसला सरकार विकल अवस्था सरकार दोष दे लाभ नहीं सरकार तो आम सरकार किए बाहर
ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୌଣସି କେମିତି ପ୍ୟାଚୱାର୍କ କରିକି ଚାଲିଯିବା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ପ୍ୟାଚୱାର୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। এই ପ୍ୟାଚ୍ କରିକି କୌଣସି ମତେ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ନେକ୍ସଟକୁ ଚାଲ, ଇଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଚାଲିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ନେକ୍ସଟ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ତାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଚିନ୍ତା କର କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇ ରୁହନି, ତାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସ। ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆ ପାଇଁ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ମନ ଉପରେ ହେଲା ଅତିମାନସ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାର ଧାରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେମାନେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି, ପ୍ରପୋଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥା ପଢ଼ିନଥିଲି। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେମାନେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 1966 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଲେଡି ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜୁବଲି ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଶରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ହତ୍ୟା, ଦଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥରେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କଲେ, ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଓଭରଲୁକ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକି ଛାଡ଼ିବନି, ଅଛି ଓଡ଼ିଆଟା ପରେ ପଢ଼ିବା। An individual had to be mentally sound, spiritually correct, physically fit in order to be civilized. Each individual had to realize that there was a spark of the divine in him or her. If there were no realization, then the individual became exiled. Statesman Calcutta ବାହାରିଥିଲା 19/3/1966 ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି, ନେଚର, ଆମ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା କଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାଗି ଲୋକଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନି, କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ତା ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ପାରିବ କି? ଭୟଙ୍କର ରାଗି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜଣ ଘରେ ଦେଖିଛି, ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବେମାର ଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଖଞ୍ଜା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଘରେ। ଆକୁ ଖାଇବେନି, ତାକୁ ଖାଇବେନି, ଛିନଛତ୍ର କରେ, ଖାଇଲା ବେଳେ କରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାର ଅଛି, ଆଭରେଜ ପଢ଼େ, କେବେ ବି ଦେହ ବେମାର ହୁଏନି, ସବୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ଏ ଭାଇ କଥା ବି ସେ ବୁଝେ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ତା ନମ୍ବର 1ରେ, ଆ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଥିବ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। କେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ତମ ପାଇଁ, ତମ ଘର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଆସେଟ୍, ତମ ଘରର ଆସେଟ୍ କିଏ, ଯାହା ଉପରେ ତମେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେ ଆସେଟ୍ ନୁହଁ, ଯେ ବୋଝ, ତାକୁ ହିଁ ତମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ବଡ଼ ବୋଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେମାନେ। If there were no realization, then the individual become exiled. ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସବଳତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। এটা ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, ଜାଣିବାକୁ ନୁହଁ, ଘୋଷିବାକୁ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ରିଅଲାଇଜ୍, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ବୋଧ ନ ଆସେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ, ଏକ୍ସାଇଲ୍ ମାନେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ବିଦେଶୀ, ଅପରିଚିତ। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅପରିଚିତ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମତକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାର ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇନି। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା
ମାନବ ସତ୍ତାର ସର୍ବବିଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ, ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପରିପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ। ଏଇଟା ପ୍ରପତିଙ୍କ ଧାଡ଼ି ସେଟା। ଯଥାର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନବ ସତ୍ତାର ସର୍ବବିଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ଅଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଚାରୋଟି ଯାକର ବିକାଶ ହେବ। ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପରିପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ। ଏ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এইটা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী। এটা আমি কলু ন করু আমার সাহায্য পাই কিছু নির্ভর করে হওয়া বাধ্য হব হি হব, নিশ্চয় হব। কারণ যে বিবর্তন ধারার মনুষ্য যুয়াড়িকি যাচ্ছি সিয়াড়ি ধারার সেয়া হি হব। 50 বর্ষ তলে মনুষ্য বিবর্তন ধারার যা লা বর্তমান 50 বর্ষ ভিতরে বিবর্তনে কণ হয়েছি কহা লোড়া নেই। কারণ আমি তো সেই সময়ের 50 বর্ষ মতো সেতু 25 বর্ষ হয়েছিল। 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବା ଯାହା ଯାହା ସମାଜରେ ଦେଖୁଥିଲି ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି। ମୋ ପାଠ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ MSc ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ତ ଦୂର ହୋଇନି, ବରଂ ବଢ଼ିଛି କହିଲେ ଚଳିବ। ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ହିଁ ହେଲା ତାହା, ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ହିଁ ହେଲା ତାହା। ବିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ତୁମକୁ ତୁମ ସମସ୍ୟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ାଯିବ, ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶକୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ଏଇଟା 66ରେ କୁହାହେଉଛି। 40 ବର୍ଷ ମାନେ 42 ମସିହା 46 ମସିହା ପ୍ରାୟ 42 ମସିହା 43 ମସିହା ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 42-43 ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳଠୁ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକତା ଯାହା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅସଲ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବିଷ୍କୃତ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆମକୁ ତ ସାଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସା ଶିକ୍ଷା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ଯାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା କରେ। ଆମେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ରାଗିଛି, ରାଗର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ରାଗ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଗ ରୋଷ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ ବିଷାଦ ଅବସାଦ କ'ଣ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜେଲଖାନାରେ ଏତିକି ସିପେଇ ମୋତେ ଜଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଲଖାନାରେ ଅଛି। ଏଠୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କୁହାହେଉଥିଲା, ସେ ମା କହିଲେନି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ରିଟିଶରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇପାରିବା ଠିକ୍। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରାଧୀନତା ଥିଲା ସେ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇ ରହିଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରାଧୀନ ହେଇଅଛି ସେଥିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ପାଇବ, ସେଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ, ଆଇ ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫ୍ରି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ୱରିଡ୍ ଫର୍ ଦି independence of freedom of India, independence of India. I am worried what India is going to do after independence. ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲୁ। କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ? ଆମେ ତ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ? କେହି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, ସମାଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, ଏପରି ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। ଅନେକ ପରାଧୀନତାର ବଳୟ ଭିତରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥିଲା ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
मु जो जेल रे अच्छी मु जापारे मो जेल अच्छी बोली आम सब बर्तमान समस्त गोटे जेल अनुभव कर निकट में नहीं 8-9 मास कौन कमी कथा सब गोटे जेल छड़ा लगे निज घर भर जाकि चुके बसचे जेल नुह को बर्तमान से जो मुक्ति कथा कहूँ आमको से पढ़ा पड़ो आम पिलादिने गोटे स्टोरी पढ़ुलु साहित्य बही मुक्तिर आनंद कि स्वाधीनतार आनंद एमती कौन से स्टोरीटा ना जड़े सिपेई विदेश युद्ध विदेश धरा पड़ जाता जेल हो जाता देश देश भर लड़ाई चलती जो देश अन्य देश लड़ाई होता से धरा पड़ा जेल होता मुक्ति मिलला जे मुक्ति मिलगला कौन चुक्ति स्वाक्षर है कौन है मुठी मन पड़े कि स्वाधीनता मिलगला से आसिक रास्तार बुली बुली जाऊँ हठात देखला जे गोटे लोक पंजरी भितर गोटे शुआ नहीं कि बिकुच पूरा पंजरी सब शुआ सहित किनेला एत कौन कर से पचार ना देख कौन कर सब गोटे गोटे फिटेला सब पड़े उड़ी पड़े एत पैसा दे किनल सब उड़े गल से कौच तू तो केवे जेलखाना जाइनु ना तो मुक्तिर आनंद कौन बुझू मुक्तिर आनंद कौन बुझू जेल जाइनु तो तेणु वास्तविक आम जो जेल थिला लगुच थे से मुक्तिर आनंद चाखीदेबू आम जो थे स्वाद पाइजु प्रकृत में मुक्ति क्या कहती आम यही बंधन मान रक्षा पाइबू अनेक प्रकार बंधन आम पड़ीचु आम बहुत समय लगे जो मैंने सचेतन हो जाती केमती लगे कौन ये मुझी एमती चलजी एमती आसती संसार को एमती एमती से राग से रस से अहंकार से काम क्रोध सबू भितर नहीं पुणी चलजी कौन पाई माँ से ग्रहण कली कौन पाई मो भितर रूपांतर हो बोली प्रार्थना कर माँ को सब जब ताप किसी प्रचेषा न करी जमी था सेम धरिक नहीं चलजी कौन पाई आसती संसार सचेतन बेले बेले कनसीयस लाग जारी सत्य तो एत तो जीवन चलीगला कौन कौन छाड़ी कौन कौन जीवन आचिव करने चेष्टा कर हूँ स्वाधीनतार असल स्वाधीनता जो मुक्ति ताही आम खोजुचु माँ यही शिक्षा जातीय सरकार एपर्यंत ये शिक्षा जातीय सरकार प्रत्यक्ष दृष्टि आकर्षण कर पारि नाही जो मैंने आदर्श को मध्य मध्य स्व स्व भाषण उल्लेख कर दिगरे किसी चाक्षुष कार्यानुष्ठान कर नुहे एपरिक शिक्षा केन्द्र अभिवृद्धि दिगरे सहायता भी कर नुहे एसबू सत्वे आज सर्वोच्च स्तर में शिक्षार यही मान जो स्वीकृत होगी आनंदर विषय खूब विशेष सहायता करना किंतु तथापि सर्वोच्च स्तर में शिक्षार यही मान स्वीकृत होगी आनंदर विषय भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किसी जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किसी जपरी तुम आविर्भाव में विलम्ब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ाइचु आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकुशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रहा प्रत्येक मुहूर्त तुम आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठते तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.